Nagdadrop Para na si ako. ay PU tayo dito para walang city para sa party ni Warden Boy. Bago boy, di nagtitipid kami, hindi nagtitipid yung ng box yan, yung party nila. Titi pag Araw magbabab Boy. yung mga yan eh. Ah, ganun ba? Sorry, Mm. boss. Yeah, ito na lang par. 3, 2, Kaya, 1. Bitaw Emish lahat, boy. Bitaw Emish lahat, boy. Bitaw, 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 bitaw. 3, 2, Aray. 1. Tara baba, boy. No. Wala kasing access ito. Bakit kaya lang walang ako action, yan. boy? Oo, nag-expire ngayon. Ayun lang. Kago, hindi yung sinabi, boy. Sana inasikaso na yan. Okay lang? Bobo. Uy, gago ka man, boy. Eh, dito lang pare. Boy. Takong pila ko, bono. Hindi makawanan. Pareso ako, boy. Ano si Twitch? L1, 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 boy, L1, boy. Commander nga pala ako, boy, no? Commander Pareso, ako, boy. Cool down Boy, ako, pareso, Paul. boy. Si Ken nasa gitna, Boy, si Ken. pareso, boy. Boy, pareso, boy. Kaya nyo? Asa ka ba? Tapos na, may episode dito na ako. Okay, nagbawa ko na ako, boy. Huwag na ako reso. Ina mo? L1 lang, boy. Putang ina mo, pakumad nga ako sa... Wala, chinika, Hindi ako mamaya na lang. nakapag-save. Tanong ko muna si Boss Fury. Compress muna. Compress muna lahat. Compress muna lahat. Compress Wala muna na- lahat. Ako, wala akong macro. Mamaya na lang po. Wait lang. Macro ko nasa party. Yan na Wait si lang. Twitch, yan na. Twitch, ikaw magbila. Compress muna. Tingin nagdan ha. Tingin nagdan muna. Ay, Tingin gago nagdan. pa ikaw, binigay Twitch. Kakasabi ko lang, hindi ko Tingin naman nagdan. sinabi. Tingin nagdan. 3, 2, 1. Drop MH. MH na. Tara, baba. Okay, baba na boss. Baba. Pamid. Oh, parwa na. Parwa na. Ready? 1. R1, boy, Eh, maraming kalaban. diretso R1 na, diretso boy. Diretso na R1. Sige, palagbagin nyo na, i-push nyo. Sila Pro X, dinaanan nyo lang boy. Ayup sa Hindi, inyo. naitabalo ko na yung mga yan, boy. Wala ka. Nakakalupit Gagawa mag-episode. nyo. Palagbagin nyo, nasa agdan oh. Ready, 1. Hala ka, tinunga boy. Boy, iilan lang yan boy. Ang inang yan. Walang Ayup na yan. pumapansin. Yeah, compress na, boy. Compress na lahat. Nakaka-stress Mr. J, kayo. boy. Nakaka-stress kayo ah. Wait lang, Lebs ha. Ito, patay ako. Yeah, par, compress lahat, par. R1, boy. Pasok agad, Sian. Pasok agad. Limited lang yung box natin ngayon, boy. 15 Okay lang na, boy. itong 3, 2, 1. MS lahat, boy. MS lahat, boy. Twitch, ikaw kaya 3, MH, 2, Twitch. 1. Tara, baba, boy. Baba. Yan naman ako sa ng MH. Hindi. Isa ka, boy. Kaya po lang, boy. Pa L1 tayo, ah. Ay, pamit nga, boy. Paubos nga sa mid, boy. O, tara, pa L1 na, boy. L1 na. L1, boy. Sige, sagad na, par. Umano na yung mga city, Gago, boy, oh. mahapot sila, Ready, boy. 1? Pang ng trip yan. Okay, laban lang L1, boy. Yung Pro X paro, ayaw nyo pansinin yung pre? Ready, 1? Ako, ba't di nyo pinapansin yung Pro X, boy? Cool down yung ano. Kaya lang, revive na lang agad Ako, pag boy. di na-reso. Compress agad, par. Ayan pa, Mr. J, oh. Kalapit nyo na. Okay, compress, par. 8, 7. Sar, Sabi bitaw ko MH, boy. na, Bitaw MH, boy. 3, 2, 1, Wala. tara, baba, boy. Baba. MH Sword na daw, ako. par. Or drop kayo. Paano pa laser nga, boy? Marami sa laser, boy. Repeat nga, well. Pa-laser, par. Okay, laban, boy. Paano na tayo, par? Par 2 tayo, boy. Par 2, boy. Arto daw, pre, hindi L2. Hindi ako Parwan na, boy. inisin. Parwan na, boy. Laban na, par. Laban lang, boy. R1. Pabitaw MH dito, boy. Ready? 1. Dami Kanina yung Miss Empress, Jills. Laban lang kaya. Bakit? Nandito naglalaro eh. Walang guild. Nang kakalabas lang yan boy. Paisi naman, Lily! Compress R1, boy. Paisi mo? Okay, Di 3, ako 2, 1. invited. Saan ba invite? Bitaw MH lahat, boy. 3, 2, 1, tara. Baba. Ito para SD para sa may L1 side, boy.
Ayoko na Puno yan, pre. puno yung guild, di ko masali. Nasa L2. Chay, Ito, patay ka na. batik- Chay. Sagad, angat na boy, angat na city boy, city party boy. Ay, Angat na, boy, Bert. angat boy, Na, sige boy. angat boy. Laban na L1 boy, laban na L1 boy. Pareso na lang boy. Sali nyo yung Miss Empress ng guild. Gagi, huwag nyo tirahin na Ali. Bobo nyo naman. Sinasali ko ng guild. Tiniran nyo pa. Ang Okay, inang yan. laban lang boy. Laban lang, 7, 6, 5. Tiniran nyo pa talaga. Hinahabol ko na nga para isali ng guild eh. Wait, ang Baka depth, ba ah. ako makakapatay? Okay, laban lang boy, laban lang boy. Kamandag pre, si Kamandag eh, nakamakro sa Okay, gitna. laban lang dyan boy, laban lang boy. Okay, compress na boy, compress na lahat boy, compress na lahat. Ang guild ha. Okay, L1 na para, L1 ha. Par yung siyempre so yung tirahin, salin nyo na lang guild par. 3, 2, 1, bitaw image par. Okay na par? Gagi, wait lang boy. Gagi. Hindi pa kami okay pre. Nagmamadali kayo par. Tayo na. Ako na magsasali. Please, Emmett, Paano please. na lang ako ng ano. Image lahat par, image lahat par. Hindi ako na kami boy. Putap. Salin nyo na boy. Di pa Gagi, masasali. sinali ko ng guild. Sinali ko ng guild Tara, pre. baba. Baka live lang yan boy. Adi, Kakalabas wag. ko yun. May twister ha. Nasa likod niya. R1 boy ha. Sige, angat na R1 boy. Walang image mga to par oh. Laban par. Ready ha, ready one. Sa MP par, pwede na par. Laban lang boy. Saan yung matay? Laban lang dyan boy. R1 boy 8, 7, 6, Ako nangasal ako. Ano? 4, Merong Three, hagdan na. 2, 1, ready one. Pwede na par, sipa par. Pero ayun oh, gawa ko si Pahay na par. Compress na par. Bitang MH Meron lahat sa boy. ano, Arto Berta. Sige boy. Wait, Sino yan, sa wait, Arto boy? Gili! Putang ina mo, tanga ka ba? Sige Ber. 3, Ayun 2, na. 1, MH par. MH par, Arto nga boy. Push na, yung mga naka-city par, paunahin nyo par, ready one. Boy, ang aga boy, para magkalat boy. Nang Okay, yan. laban lang boy. Arto lang boy ha, 3. Tara, pababa, balik kayo R1 bar. Balik kayo R1 boy. Ayan to, masyadong brain dead ang pota. Boy, mamaya kayo magkalat ng katangahan nyo, pwede? Eight, Wala nang image, kakabulin mo. 6, Gusto ko 5, mag-image din. 4, 3, 2, 1, ready? 1. May hagdan na. Pwede na iba dyan boy ha, pwede na iba dyan boy. Try nyo lang boy. Compress na. R2 pushing, R2 pushing R1. Sige po, Arto daw galing boy ha. Repo Ready likod one? niya. Meron sa hagdan ha. Sige par. Laban lang par. Sa Arto pa galing boy oh. Laban lang par. R1 lang boy. R1 na tayo par. Compress na R1 par. Well, pag namatay ako, wag mo na ako drop. Tara, 3, 2, 1. Bitaw nga MH lahat boy. Meron ka? 3, 2, meron ako. 1. Tara, baba na boy. Para din na doon. Sige, baba boy. Wala tayo image, Chay. Aron pa. Ano pa L1? Ito na L1 para. Umangat tayo par. L1 na boy. Ready one. Sige, laban par. L1 par. Oreso ako boy. Ano ko napatay? Di, revive lang ako. Laban lang L1 boy ha. 8, 7, Kasi di lahat kaya error 5, 4, 3, 2, ready one. Par, pwede na yan par. Okay, compress na par. Papatay na lang ng mga pula par. Yung Pero hagdan ilaw, par, oh. na. Kaya Kaya umakit. nagplan para ready one. Tong inong. Oo. Laban lang dyan para. Compress na par. Kung compress na kayo, papa-emish ako boy. Okay, bitaw emish lahat boy. 8, 7, 6, 5, pasok ko sa 4, Thank you. 3, 2, 1. Ito par, oh, nasa box par. Pwede na iba dyan par. Ay shit, sorry Chino. Labs, may reso ka. Reso mo si sa hagdan. Nasaan ka? Nawala si Berta. Wala si Bert pre ha. Sige, compress lang. L1 lang. Balagbagin nyo muna. Balagbag. Pasali Ito, yung Miss Empress sa guild. Wait lang boy. Namatay Ito, ata Miss si Empress. Ito, Last year, nagdan. Pasok L1 mga namatay. Pasok L1. Tingin nagdan ha. Gilid-gilid kayo, boss. Compress muna. Compress Pagod muna sila. lahat. Compress muna lahat. May- Compress. May Congress BA na lahat 3, yan 2, 1, drop MH. MH, patayin nyo yan, oh. Pinakit. Si Trish.
Tara, No, pa, mas- mid na. Pinasang ko, Melpi. Sino ba inviter boy? Pamid. Ako na Cool down mag-invite pa siya. doon. Cool Cool down down pa siya, pre. Arwan na. Oh, malami ba ya? Arwan na. Balagbag din na niya, Alwan. Ba't nandito kayo sa baba? Uy! Epis lang pwede dito, boy. Dito kami nila pa, pre. Oh. Ayop na yan. Gusto Sila nyo ka talaga may pain. Sabay-sabay kayo. Wait lang, Ang Labs. ina Wait mo, sa Merp. Revive ano? Saan ka pumasok, Chay? balagbag lahat. Balagbag. Tingin na Agdan. Tingin naman ng Agdan. Sa Agdan naman, boss. Agdan. Abit Compress mo, Agdan pa. R2. Yung R2, patay nyo. Yung Mr. J, Ano, oh. pa-city muna. Naka-iyo Mr. kami, tsaka J. slow. Yung Mr. J, ano nyo, what, ano na, boy. Trish, MH ka, Trish, ah. Revive na. Compress muna lahat. Compress muna lahat. Compress na. Yun, patingin R2. Ready? 1, 3, 2, 1. Drop image na. Image na. 3, 2, 1. Tara, baba. Git entrance, boy. Pamid. Yeah, mid. Balagbag na mid. Balagbagin nyo na mid. L1, Z. Okay, mid muna. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba na. Baba. Pa L1 na. Dami sa L1, boy. Ang dami sa L1, boy. L1 na. L1 na, boy. L1 na. Malilikuran kayo, boy. L1 na. Putang ina. L1 na, boy. L1 na. Sige, balagbag hanggang L2, boy. Hanggang L2 na. Ay, Balik na ano, L1. Twitch, ubos nag-revive na. ako, sorry. Oh, Pasok Melpi. na lang. Balik na L1, boy. L1 na. Balik na L1. L1 na. Ako ba irinig ako? Oh, rinig na, boy. Hindi ka rinig. Ina mo. Eh, compress na. Wala naman internet ko. Compress na. Compress muna lahat, boy. Compress muna lahat. Magpapa-image ako. L2 muna. Yung L2 muna. Ready? Taya. Sige, patayin nyo. Ubusin nyo hanggang L2. Ano si James? Tara na. Ang dami naman. Sige, compress muna ulit. Compress muna L1 lahat. Pasok mga namatay. Ay na 8, 7, 6, 5. L1 muna, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan. Ready? 1. Patayin nyo na. Ubusin nyo na, mga boss. Ubusin nyo na. Meron pa pumasok. Ubusin nyo na. Ayan pa, 8, Gigitnaan kayo niyan, pre, ha? Gigitnaan yan. 5, Wala kayo pa. 3, 2, Wait lang. Ready? 1. Pwede na. Patayin nyo na, boy. Ubusin nyo na. Ubus na ba? Compress muna lahat. Si Pasok Pao. mga namatay sa ano? L1. Teka lang. Wala pa tingin. Pastel. Mga namatay yan dyan, ha? Tingin nagdan, ha? Tingin nagdan. Tingin nagdan, mga boss. Tingin nagdan. 3, 2, 1. Image na. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid muna. Tingin mid. Wala sa mid. Wala. Meron SG mid. Mid muna. Malilikuran kayo ng SG. Mid muna, boy. Mid muna. Ito na rin yung sword. Mid muna. Sige, balagbag muna sa mid. Tingin nagdan naman. Likod. Patingin na Agdan likod. Tangan likod na. Compress muna lahat. Compress muna. Sino Compress meron? muna lahat. Compress Well, muna. nag-SG. Wait lang, Compress muna. Chino, Compress muna lahat. Ay, okay. Compress muna lahat. Okay na ba? Dikit. Okay na lahat. Okay na. 3, 2, 1. Drop image na. Image na. Tara pa, R1 na. Ayan na. Bababa na sila, boy. Bababa na, boy. Pwestuhan nyo na lang, boy. Pwesto na lang. Sige, push nyo na, boy. Push nyo na, boy. Ayan na, oh. Naiho ko na, boy, oh. Naiuko na yan. Push nyo na. Boy, wag na kayo sa baba dyan. Malilikuran lang kayo dyan, boy. Patingin sa R2, ha. May Bepo, ito R2, ha. Tingnan nyo. Ayan na, galing hagdan. Ayan na. Agdan muna. Ready? 1. Pasok R, mga namatay. Pasok R, mga namatay. Boss. Pasok mga namatay. R. Pasok muna mga namatay sa R. Open mo yan, par.
Pasok, pa, ha? mga namatay. R. Ang dami pa, boy, sa box, boy. Ang dami pa, boy, sa box. Ayun po, yung mga archer, oh. Patayin nyo, Mga patayin nyo. UG, Arto naman, UG, yung R2 galing. Yung R2 galing, boy. Yung R2 galing, boy. Mr. J nyo, O, nasa yung gitna, R2 Mr. J. galing, yung R2 galing, Wait, boy. Patayin nyo, Mr. J, oh, nagmamakro, boy. Compress muna lahat. Ayun yan. Compress muna lahat. Tingin sa R2, ah. 3, 2, 1, drop Emich. Tara, baba. Ako R2 muna. muna, L1 yung R2 muna, boy. Patayin nyo. Yo, tara, baba na. L pumasok ka, Sed, ah. Yung M8. Baba. Galaw na, Sak. Baba. Pa-R1, pa L1 na. L1. Kasi hindi kita L1 na. Push nyo na. Habang hindi pa nakapwesto, boy. Push nyo na, boy. I-push nyo na habang hindi pa nakapwesto. Takit, malilikuran kayo, Gar. Boy, akyat na, boy. Hindi pa yan nakapwesto, oh. Sige, balagbagin nyo muna. Yo, tingin pa L2, ha. Yung pa L2. L2, MPH. Yung pa L2 muna. 3, Makapal to, 2, ah. 1, tara, push L2 na. Makapal to, ah. Putang ay na, Push binaypas L2, nyo yung TYC. Push L2 pa. Ang dami sa L2, boy. I-push nyo, malilikuran kayo, boy. Push nyo na, boy. I-push nyo na, Talikod boy. na kami, pre. I-push nyo na. Compress na lahat, L2. Compress muna L2 lahat. Ito, mga reso ata. Compress muna L2, Yes, boy, yun lahat. to, si Compress muna Puchay. L2 lahat. Compress muna L2 lahat, boy. Boy, compress muna lahat. Magpa-damage ako. 3, 2, 1, drop Bitaw na, Choy. Ayun pala. Tara, pa L1 na. Pasok L1 mga namatay. Kills. L1 mga namatay, boy. Pasok L1. Wala. Okay, compress muna lahat tayo lahat, boy. Boy, compress muna lahat, boy, ha. Magpapa-image ako dyan, ha. Compress muna, pasidin muna tayo, boy. Make sure ko, ate ko. Compress muna lahat, boy. Compress muna lahat, Okay, boy. Compress muna lahat, boy. Compress na, magpapa-image ako. 3, 2, 1, drop image. Tingin muna mid, boy. Boy, patingin muna mid, boy. Mid, meron. Wala mid, wala. Mid, LR. yung R muna, boy. Yung R muna, boy. Oh, tingin likod muna, likod na. Pamid na. Yung pamid na, boy. Boy, pamid na, boy. Oh, inakit. Oh, pamid na. Push nyo na. Nagbabalagbagan din sila dun, oh. Push nyo na, boy. Push nyo na, boy. Boy, push nyo na, boy. Putang ina na. Push nyo na, boy. Malilikuran kayo dito, boy. Wait, ang left. Push. Ang dami po, oh, boy. Boy, ang dami pa, boy. Push nyo na, boy. Yung mid, oh. Ang dami pa. Naka-spread out. Ayan po, oh, mga SG. Boy, yung mid. Patayin nyo muna, boy. Tanginang yan. Boy, Gar. compress muna sa mid. Cooking ina, may kumakancel, oh. Patayin nyo. Yung wata nasa gitna nyo. Ina naman, boy. Patay na yung wata. Ina-compress mo na lahat. Oh, compress na. Twist, dikit, twist. Compress Twist, dikit na. muna sa party natin para isang Boy, image lang. compress na. Magpapa-image ako. 3, 2, 1, drop image. Okay, pa L1 na. L1, boy. Wala? Par, Dito, iangat boy. nyo agad, par. Kakating kayo sa likod ng laser, pre. Hanggang L2 na. Malilikuran kayo dito, boy. Malilikuran kayo ng archer. Hanggang L2 na. Push nyo na hanggang L2, boy. I-push nyo na hanggang L2. Wala na dyan, boy. Wala na. Balik na, boy. Boy, balik na, boy. Hanggang L1, boy. Balik na L1, boy. Compress na L1 lahat. Boy, compress muna Siwata. L1 lahat, boy. Boy, Yeah. compress muna lahat L1, boy. Compress Titi ako, muna Choy. lahat. Compress na. Dito. Magpapa-image ako. 3, Twist siya, 2, 1, image lang. image. Tara, baba. Ubusin nyo yan, oh. Oh, ang tangal ni Poche. Di Nakabitaw man pa. lamang. Boy, yung pa-mid muna, boy. Yung mid muna, boy. Tangina, namatay ako. Wait lang. Boy, yung mid muna, boy. Yung mid muna, boy. Ubusin nyo muna. Malilikuran Yan, kayo sa dyan, likod boy. mo, Chay. Patay kayo. Galing L1, ha. Papunta na dyan, para sa mid. Boy. Tingin nagdan. Boy, tingin kayo, Agdan, boy. Pwesto kayo. Gilid muna. 3, Sige, ubusin natin ito, Chay. 3, 2, 1, tara, baba. Hanggang L. Naglalakad sila, boy. I-push nyo na hanggang L, boy. Naglalakad sila, boy. L2. Hanggang L2, boy. I-push nyo na, boy. I-push nyo hanggang L2, boy. Push nyo na hanggang L2, boy. Patay Hanggang L2, boy. Naglalakad lang sila yan, boy. Pagkain yan, boy. Push nyo hanggang L2. Wala na? Pag wala na, balik na L1, boy. Hype ka siya, nag-iyo ka siya. Gago, naloot ko lang doon, nilolot ko. Hanggang L1, boy. Push na L1, boy. Compress na L1, boy. Compress muna tayo L1, boy.
Ako yung Boy, compress muna L1. Compress muna L1. Compress muna 3, Ano ka na? 1, drop image. 5, 4, Tumao sa box yung iba, par. 2, Patay yata ako, Chay. 1. Yung lead ha. 1. Pwede na. Ready? 1. Pwede na yan, boy. Pwede na. Balagbagin nyo na, boy. Balagbag na, boy. Balagbag na, boy. Balagbagin nyo na. Tingin nagdan. May nagkaano sa agdan, no? Patayin nyo. Yung May pa packet L2, boy, pa, ha? may packet, pre. Sige. Tingin nagdan. Ayan na, agdan na. Ready? 1. Okay, naunahan, pre. Yung agdan. Yung Agdan. Tingin mo na L2, ha? Tingin mo na L2, boy. Boy, L2. Ready? 1. Boy, Nauna naiwan ko na yan, ako. boy. Boy, naiwan ko na yan, boy. Patayin nyo na. Compress na L. Compress L lahat. Boy, compress L lahat, boy. Boy, compress L lahat. Compress na L. Ayun na, L2. Ready? 1. Nice, Yongski. Nice yung ski. Ako, No. face to face niya, boy, eh. Akala ko Pareho si Chay, oh. Ito. Compress na lahat. Magpapa-image ako. May bitaw na, Chay. Kailangan Oh, ko. Wala na yun. Wala may FPS. 1, drop image na, boy. Boy, image na, boy. Baba na, yan yun na yan. Hindi kayo nakikinig kay Sid, pre. Oh, Kakapababa niya lang. yung pamid tayo, boy. Ang dami, malilikuran tayo, boy. Ay, R1 muna, yung R1 muna. R1. Sorry, bumaba na yung R1, boy. Yung R1 muna, boy. Sorry, akin. Yung pa-R1 muna, boy. Pasok kayo, R, mga namatay. Boy. Sorry, akin. R1 Yan ba muna, si Guard? R1 muna, boy. R1, pasok R1, mga namatay. Hindi ko nakikita, eh. Mga patay gutom kayo sa backpar. Ano na kasi kayo? R1 na. Compress na R1, boy. Sorry. Nauna kasi kayo, boy. Hindi ko na yung mid pala Nasa baba, pre. Boy, patayin mo na yan, boy, yung mga cancel, boy. Patingin nagdan, boy, ha? Tingin nagdan, boy. Tingin nagdan. R1 lahat, boy. Compress muna R1 lahat, boy. Boy, R1 lahat. Teka, pre. R1 na magpapa-image na ako, boy. Hindi ka kaya, mate. 2, 1, drop image na. Image na, baba. Dito sa party natin, pre. Boy, pamit muna, boy. Huwag ka magkalat, Boy, fish. pamit muna, boy. Nilikuran tayo ng mid, eh. Yung mid muna, boy. Ubusin nyo muna. 3, 2, 1, tara, baba. Pa L1 na, boy. Boy, pa L1 na tayo, boy. Pa L1 na, boy. L1 na, boy. Pa L1 na, push na L1, boy. Magbabakbakan sila, boy. Hanggang L2 na yan, boy, ha? Yung box muna, boy. Ubusin nyo, yung box. Yung box muna, boy. Ubusin nyo. Box muna, boy. 3, 2, 1, tara pa L2. Wala na ba? Wala sa L2. L1 Compress muna, boy. Boy, compress muna. Yung L1 muna, boy. Ubusin nyo. Boy, compress muna, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Compress muna lahat, boy. Boy, compress muna lahat, boy. Boy, compress, boy. Ang kalat natin, boy. Macro ko. Mahirapan ka sa Magpapa-image ako. 3, Image ako, 1, trap L2 muna, boy. L2 muna. Magdan? L2 muna, boy. L2. Ay, wag na. Archer pala yun. Sorry. Kali po, Chay. Saka na HQD. Tara, baba na, boy. Meron kang MH. Image agad. Pamid muna, boy. Yung pamid muna, boy. Boy, yung R1 mid clashing muna. ng baba. R1, yung R muna, boy. Yung R muna, boy. Yung nasa baba ng R. Baba R. Yung mga nasa baba ng R, boy. Tara, push na, par, push nyo na, boy. Yung R1, boy. Push nyo na R1, boy. Yung R1, boy. Tinatami pa ako. Push nyo na, boy. Boy, push nyo na yung R1, boy. Boy, yung R1 na, boy. Push nyo na, boy. Yung R1, boy. Boy, yung R1 na, boy. Yung R1, galing R2. Boy, ah. Tingin nagdan. Yung may archer, ah. Yung R2 muna. Yung R2. Busin yung R2. Boy, yung archer. Compress muna ako. Ay, yung R2 galing. Ready? 1. Nice one. Rabbit. Compress na, boy. Compress na. Ang kailang ko, boy. Boy, compress na lahat, boy. Compress na lahat, boy. Boy, compress na. 3, Utang, 1, drop image. Tara.
Baba, 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 baba. Pa-mid muna, boy. Tingin muna mid. Boy, tingin muna mid, boy. Mid, 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 boy. Boy, tingin mid. Mid, 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 mid. Oh, tangina na damay. Ay, mid muna, boy. Yung MPU, boy. Pagkain. Ayaw nyo ng Sa likod na pagkain, kayo. boy. Boy. Re-revive na ako. Uy, Wait naku, lang, wait lang, sitaw. Sed. Wait Hindi pa lang, ako wait na-reason lang, Sed. yan. Sige, yung mid muna, boy. Balagbagin nyo, boy. Boy, boy, balagbag na muna mid. Yung mid muna, ubusin nyo, boy. Boy, pwede ba yun? Yung mid muna, boy, ubusin nyo. Ubusin nyo muna mid. Compress muna tayo sa mid, boy. Boy, tingin nagdan, boy, ah. Tingin nagdan, ah. Boy, pwestuhan nyo na. Delete muna. Yes, Jess, sa baba. Compress Please, muna. Mix, Compress muna please. lahat. 3, 2, 1, drop Emich. Emich. Tara, baba, Kahit baba, baba. MPU, Pael. kahit Baba, MPU. pael na, boy. Pael na, boy. Boy, pael na, boy. Okay. Pael na, MPU, push yun right? na, boy. Hindi nakapwesto, push. I-push nyo na kagad, boy. Hindi pa nakapwesto yan. Malilikuran kayo dito, boy. Boy, malilikuran kayo dito, boy. Push nyo na, boy. Push, i-push nyo na. I-push nyo na, boy. Hindi pa yan nakapwesto. Nakapwesto tuloy. Inang yan. Patay Okay, sa pasok akin. L mga namatay hanggang L2, boy, oh. Yung L2, boy, tinitigan nyo lang. Yung JJ Boy. pa yan ako, comboing kayo. Ay, nako. Ay, nako. Boy, sabay-sabay Ay, kasi, nako. boy. Ginawa yung ano taga-tapal nyo eh. Yung hagdan naman, yung hagdan. Tingin nagdan. Ayan na sila, MP. Ready, one? Balagbag na sa MPU. Balagbagin nyo na, boy. Boy, balagbag na, boy. Balagbag sa MPU, boy. Balagbag na. Ayan pa, ang dami pa, boy. Pagdan, boy, ah. Ang dami pa sa hagdan, boy. Ready, one? Boy, balagbag, boy. Balagbag lang. Balagbag lang, boy. Hagdan. Tingin hagdan. Ayan o, sila Westpool, oh. Tingin sa hagdan. 8. Yung ano, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, SG. Boy. Boy, pwede na yan, SG, boy. Yung SG, boy, patayin nyo na, boy. SG, boy, patayin nyo na, boy. Yung SG, boy. Yung SG. May Oh, SG pa yung doon. pa-L2 naman. 3, 2, 1, tapos push L2. Push na L2. Naglalakad, oh. Walang MH. Push na L2. Puro Push PU na yan L2, boy. Yung L2, boy. Ang dami pa, boy. Ito, oh. Pagkain, oh. Ready, one? Oh, balik na L1, boy. Balik na L1. Sabi, nilutang pa ako ng city, putang ina nun. Pasok mga namatay sa L1, boy. Pasok mga namatay sa L1. Dapat ka siya? Ah, okay. Pasok mga namatay sa L1. Compress muna lahat, magpapa-image ako. Compress muna lahat, 3, 2, 1, drop image. 3, 2, 1, tara, baba. Pa-mid, tingin muna mid, boy. Tingin mid. Oh, ang dami sa mid. Mid na. Kailangan ubusin muna mid. Taas na, boy. Malilikuran kayo dyan, boy. 3, 2, 1, tara, par na, boy. Okay, push na par, boy. Push na par 2, push na par 2, boy. Push na par 2. Baba sila ng laser, boy. Oh, compress muna R2 lahat. Magpapa-image ako. Sa 3, likod napakita natin na yung galing PU, ah. R1 na. Galing R1 oh, MPU. 3, 2, 1, likod. Tingin, par 1 tayo, par 1. 3, 2, 1, tara, image na, par 1 na. Push na R1, boy. Push na R1. Paglilikuran tayo ng SG, ah. Muna R1 muna. 3, 2, 1, tara, R2 na daw. R2, malilikuran daw. R2. Wait Push lang, na par Lebs, 2. Push na par 2, boy. Puy, putang ina, natama niyo. Sige lang. Par 2, balagwin nyo na R2, boy. Boy, pareso, boy, wala. Yung Sabi ko ano, na yung yung deputy, pre. duty, boy, balik kayo R1. Okay Compress ka na, dyan, okay boy. ka na. Compress na, boy. May Compress na. papasok ng R1, ah. MP. Ayan, Galing laser, oh, galing laser, ah. nagtan. Boy, tingin kagad. 3, Ayun pa, meron pa R1 yung MPU, kakapasok. Image muna. Boy, par 1 tayo, boy. Bitaw, Trish. Par 1 Ayun, na tayo, boy. nasasalpokin kayo, pre, ah. MPU, ah. Boy, par 1 tayo, boy. R1 na. Push na R1. Push nyo na, boy. Tira pa kang puta. putang na Push ni nyo na, JB, may tira cancel ba kang kayo, puta. tanga. Sa likod meron galing laser. SG Bobo ang pa. puta. May cancel kayo, push nyo na. Ayan na, may SG pa. Balagbagin nyo. Tira pa kang putix. Bobo mo talaga, Tracy. Okay na kina, Oh. papauna ka, tas atras ka. Kawali. Pasok R1 mga namatay, boy.
Pasok R1 mga namatay. Pasok R1. Nako. I-push nyo yung ano nyo, tornado nyo, boy. Boy, may Isa galing naman happy boy ha. yung R2, tingin R2. Ready? R2 na, galing R2. Galing R2 na. Tingin. 3, Boy, cool lang ako. Pero nasa gitna nyo, ha? Image na. Patayin nyo muna sa gitna, boy. Yung gitna, yung re-report. 3, 2, 1 pa. R2 na. R2 na. Boy. Ito ka muna. R2, boy. R2 na, boy. Yung R2 na, boy. Push nyo na, boy. Tinitingin nyo dan, boy. Tangina galaw. Push. I-push nyo yung R2, boy. Boy, push na R2. Ang na kasi Tangina, tinitira bakla kasi eh. Ay, Sabi ko, nako. Pang Tama tanga. Tornado nyo, gamitin nyo, tanga. Tira-back din Pasok sila. mga namatay So, R1. report na sa gitla. Gitna. Ay, nako. Gitla. Hitla. Compress muna sa R1. Compress muna sa R1, boy. Ni Lord, Compress Hitla. na sa R1. Compress na sa R1, boy. Boy, Nagag- R1 na. Naubos nyo na R2. Wait lang, ha? Meron pa doon, meron pa. Tala, ikaw wag ka Compress magre-repair. muna lahat, boy. Luto rin. Compress muna R1 lahat. Pull- Compress, magpapa-image ako. 3, 2, Sorry, Image Tala, pa. ka natapakan. Tara pa, R2 na. Sagad na. Ubusin nyo na. Tangina, sinachani-chani kayo ang puta. Ready? 1. Okay, balagbag nyo. 3, 2, 1, tara, baba na. Baba, pa-laser. Pa-laser. Hindi baba pa R1. Pa-laser. Laser na. Tara, push pa L1. Push na pa L1. Ayan na. Balagbagin nyo na. MPU, boy. Naglalakad. MPU. Flashing mid. 3, 2, 1, tara, baba L ng baba, pamid tayo, boy, pamid. 3, 2, 1, tara, push na. Nagbabakbakan na sila dito, boy. Nagbabakbakan na sila dito, boy. Boy, Wait lang, Debs, nagbabakbakan na wait sila, lang. boy. Compress na, balagbagin nyo muna. Nasa portal yung archer, pre. UG, pakyat. Oh, UG, pakyat Naunan ko. Ako. Gago, wala naman kayo napatay. Ikaw lang. Yun lang. Eh, na-cancel Yan, naman. yan. Sige, compress na mid. Boy, pwesto na. Dito kayong banda. Magpumwesto, boy. Dito Ayan kayo na. Kakancelan ko ulit, Okay, boy, ubos na. Putang ina mo. Nang ina nyo. Huwag kayo dyan sa bilog mag-buffs. Dito kayo sa mga kubo. Damage ka. Inang yan. Okay na. 3, 2, 1. Drop image. Yung pa-L muna, boy. Yung pa-L muna kasi ano tayo? Yung pa-L muna. Push nyo na L kasi mapwepestuhan pa kayo, boy. I-push nyo na yung L, boy. Yung hanggang L2 na. Push na hanggang Walang L2. image, ha? Nawala na image ata. Compress mo na L2. Sige. Hindi nyo pa pinatay, boy! Ayop sa inyo, boy. Compress na L2, boy. Okay ko na yan ha. Okay, compress na L2, boy. Yan, yun na yun, boy. Image ako ha. Compress na L2, boy. Compress na L2. 3, 2, 1, drop image. 3, 2, 1, tara, baba. Dito, baba! Boy, R2. Sa R2 daan, boy. Push na. Hanggang R1 na, boy. Diretso na to, hanggang R1 na. Ready? 1. Push nyo na R1, boy. Push nyo na R1, boy. Ang dami kalaban dyan, boy. Nalilikuran na yan. Push nyo na, boy. I-push nyo na hanggang R1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Sa likod ah. 1, ready? 1 hanggang R1 muna, boy. R1 muna, boy. Ang dami pagkain sa R1, boy. R1 muna, boy. Yung R1 muna, boy. R1 muna. Gago. Tingin likod. Tingin pa R2 na. Wala ba? May R2? Meron, archer. R1. Yung archer patayin nyo nga. Yung archer, oh. Sinachali kayo. Patayin nyo na. Kansilan mo na. Ay, nice one. Compress na. Tigitan niya. Re-reso to eh. Compress na, boy. Bakit na reso? Compress na. 3, 2, 1, image na. Baba na, boy. Yan. Baba, pamid. Marami sa mid. Wala. Parto na. L1 na. Yan yun, UG. Una ako na. 3, 2, 1, tara. Push na, boy. Nauna na. Wala nang makasi yan. I-push nyo na. Boy, Well, push nyo na, boy. Alam mo yung Boy. Warden, well? Push nyo na, boy. Push Ay, nyo na, hindi boy. ko eh. Hindi ko alam yun, boy eh. Boy, push nyo na, boy. Push nyo na hanggang L2, boy. Namatay tuloy ako. Wait lang, Nag-chat Sed. si Wait lang. Bert eh. Hindi raw siya makabalik. Gagi, pwede mo na kay Bert. Yung
Tingin nagdan, Tingnan tingin ko, nagdan, boy, boy, tingin nagdan, boy. Boy, tingin nagdan, boy. Alam yun eh. Boy, tingin muna nagdan, boy. Boy, boy, tingin nagdan. Boy, tingin nagdan. Compress muna, tingin nagdan, tingin nagdan, tingin nagdan, tingin nagdan. Yun, nice, pod. Compress na, Pao, compress nag-PM na. ako sa'yo, Pao. Sa Na, Discord. compress na, compress na, compress na. Oo, Rinig ba i-PM mo ako? yung user. Oo, Compress na, rinig ka. compress na lahat, Na-PM ko na, compress boy. lahat. Di ako makalagin talaga, boy. 1, drop Emich, Emich, tara, baba, pa-mid, wala sa mid. Ay, Yung mid muna, naglalakad boy, pre. mid. Sa mid, Bago tirahin boy, ko na kahit push nyo na isa, sa mid, pre. boy, sa mid na, boy. Ang dami sa mid, boy. Boy, ang dami sa mid, boy. Huwag Nasa kayo araw na kasi sila, muna, pre. boy. Sa mid na, mid muna, boy. Mid muna lahat, boy. Mid muna, 3, 2, ubos na, 3, 2, 1, tara, baba, para na, abot image natin, boy. Para May na, nasa laser, ah. boy. Para na, boy. Para na, boy. Nagbabakbakan na, boy. Ready, 1. Nagbabakbakan na, boy. Nagbabakbakan na, hanggang R2 na, boy. Boy, hanggang R2. Push, hanggang R2, boy. Boy, hanggang R2 na, boy. Wala na R2. Wala. Wala na R2, tara, pa R1 Archer, na, nasa R1 na, likod nyo, R1. ah. R1 na, boy, R1 na, compress na. Sakto lang image natin. Teka lang, huwag mo bibitaw. Si girl may party ka? Compress na, boy. Compress na, boy. Si girl? Compress na. Sige. Compress muna lahat, boy. Compress muna lahat, boy. Okay na ba? Compress na lahat. 3, Ilang pasok? 2, 8. 1. Drop Seven. image. Tara, baba na. Yan yun. Sige, Chin. Clear Yan, mid, yan. girl, IZ. R1 na. Pelwan na. Pala. Push yun na, boy. Ayun na, nakatalikod. Ready, 1. Ang sarap. Pasok na Talikod pasok. na, boy. na, Boy, gago. nakatalikod na yan, boy. Boy, nakatalikod na. Talikod na yan, boy. Boy, nakatalikod na. I-push yun na, boy. I-push yun na hanggang L2, boy. Sino, sino party nitong warden, boy? Yung box Kaya muna, boy. rin Boy, yan, boy. yung portal box muna, boy. L1, boy. Yung portal box, Hagdan. ang dami pa. Oh, tingin nagdan. Ready, 1. Pasali naman ng warden sa nurse. Compress muna lahat. CD ako, L1, Lev. compress na CD L1, boy. Bert, wala kang mapanood, Bert. Bert, Compress maski muna na lahat. sa akin, Bert. I will teach you how to use FS. Boy, compress muna lahat, Full boy. pack. Ano, pa-city Bro. muna. Naka-ano ako. Naka-ewa ko. Emix ka. Compress muna lahat. Pareso si Butchoy. Compress muna lahat. 3, 2, 1, drop image na, boy. Boy, image na. 3, 2, 1, tara, pamid na, boy. Hindi mo nga yan, pre. Ina mo, Chino, Hindi sumunod mo ba ka. sa akin yan? Wasak blast 8 sa akin yan always. Pamid, wala sa mid, wala. Tara, Arna. Ubus na, pa, Arna na. Arwa na, tutukan na. Boy, Arwan na. Hindi pa nakapwesto, boy, nakatalikod. Ge. Push na, Arwan. Yung box muna. Ready, 1. Yung box muna, boy. Boy, yung box muna. Ubusin yung box. Ubus na sa box. 3, 2, 1, tara, push na R2. I-push nyo na R2, boy. Boy, yung R2, ready, 1. I-push nyo na, boy, yung R2, boy. Push nyo na yung R2, boy. Si Sassy Girl sa akin, bro. I-push yung R2, boy. Boy, yung R2, i-push nyo. Emix kita. Boy. Mag-image na ako, boy. Push nyo na R2, boy. Boy, push nyo May na UG R2, pa, boy. may UG packet R2. 3, 2, 1, tara, yung OUG, boy. Ready, 1. Nice, cancel, boy. Very good. Rabbit, tara, R1 na, balik. Archer. Meron pa SG. R1 na, boy. Yung R1 na, boy. Ayan nyo, tumatakbo ng mga archer yung... Hero, huwag ka mag-revive. Hero, Compress na, R1. Compress na. Tanga ka, ulul, naklib ka. Bobo. Compress na. Bitaw ah. Bitaw ka na, Lahat, Trish. boy. Compress na, okay na ba lahat? Party? Compress na, Boy, nasa right 3, ko na. Ay, napumasok na yung PO, boy. 3, 2, 1, image na. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Ready? 1. Sige, balagbag na, boy. Balagbagin nyo na, boy. Balagbag na. Balagbagin nyo na, boy. Balagbag na, boy. Balagbag na, boy. Agdan. Balagbag na. Yung Mali mga na, nasa Ay, ako. Sige lang. boy, mga nasa Sorry. ba, may Nakita ko. Oh, danag naman. Tingin nagdan. Ready? 1. Tingin nagdan. Box R1, boy. Ay, nayoko na yung mga yan, pre. Boy, Nayoko na yung mga yan. ubusin nyo sa box, boy. Ayan o, chani kami, boy. Oh my God, patay si Bulilit. R1, pasok R1 mga namatay. Compress na R1, boy. Sa L1 Compress na R1, compress na. Wait lang, Emix ka, Twitch. Emix ka, Twitch. Emix ka. 1, drop image. Patayin nyo muna to. Patayin nyo muna yan, boy. Patayin nyo muna yan, boy. 3, 2, 1, tara, baba. Patayin nyo yan, boy. Yes, man. Daming looter, ah. Patayin nyo. Yung UG muna, boy. Yung mid muna, UG. Ubusin nyo muna yung UG, boy.
Uji boy. Ready? 1. Pwede na yan boy. Pwede na. Balagbagin nyo muna. 3. L1 din Ubus na, meron ubus na. na, ubus na, ubus na, ubus na. Ubus na ba? 3, 2, 1. Tara, baba, baba, baba. Pael, 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 pael. Pael na boy, pael na boy, 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 Ito L. na. L. Ubusin nyo muna L. Yung L muna, yung L. Nadayo ko compress na na yan. sa L. Ayaw ko din. Okay, compress muna sa L. Compress na sa L, boy. Epic Hindi Star. makapag-reso sa akin to, pre. Compress muna sa L, boy. Yan, balik to dito. Ang ina mo, sayang. Hindi na-cancel. Compress muna sa L, boy. Boy, compress na sa L. Wait lang Compress ha. muna sa L. Compress muna sa L. Fish, remix ka. Bitaw ka fish. Bitaw ka fish. 1, drop MH. May Tara, L2 baba, may baba, L2 baba, may baba. L2. Bilisan nyo. Baba. Parwa na, boy. Parwa na. Hayaan nyo, Archer yan. Tumatak, boy. Parwa na. Ay na, SG 8, nasa ano, 7. galing L. Arwa na. Hindi pa nakapwesto to. Taasan nyo na. 5, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na yan, boy. Pwede na, boy. Pwede na, boy. Maganda kayo, nasa likod niyo yung SG, pre. Pwede na, boy. Tingin nagdan. Hagdan naman. Ready? 1. Sa hagdan na, boy. Hagdan. Tingin nagdan, boy. Tingin nagdan. Hagdan pa, boy. Hagdan pa, boy, ah. Tingin nagdan pa, boy, ah. Boy, tingin nagdan, boy, ah. Boy, tingin nagdan. Boy, tingin nagdan, boy. Yuji pa. Tingin nagdan. Oh, pa-arto naman. Yung pa-arto, ah. May archer doon, ah. Ay, ako. Like, O yung what archer the pa din ako sinan! Naku! Tinutukan mo! Nagpaps ka! Puking ina mo! Yung R2, yung archer patayin nyo! China-chani kayo, Ang ina, di ko boy! na-cancel yun. Hindi nyo ina-cancel, Yan na boy! si Rima. Pumasok ka na. Bagong tattoo ka kasi, boss. Puta, di ka tinamaan. makasagad O, kumpit mo na lahat. Pasok mga namatay, boy. Pasok na ng Wait, boy, pasok. pasok muna, boy, Ayan lahat. pa, Yung pa, LPO sa ano baba. muna? Yung Dikit. hagdan. Boy, patayin nyo yung archer muna, boy! China-chani Sige, tayo sige, dito. Dikit, boy. Oh. Damage ako, boy, ha. Tingin nagdan. 3, 2, 1, tara, baba na, tara na. Baba na. Chani kayo ng epis, di ayaw nyo patayin. Yung pa-laser, ubusin nyo yung pa-laser, boy. Boy, yung pa-laser, boy. Reso nyo na, oh. Tingin nyo yung pa-laser, boy. Ibig Yung mo kami. pa-laser. 3, Impress. 2, 1, tara pa, L1 na. L1 na, boy. Yung L1 na, boy. Yung L1 na. Pasok L, mga namatay. JB, dikit ka sa akin. L1 na, boy. L1 na. May L1 archer na, doon, tingin ni Archer sa L2, ah. Tinachani tayo ng Archer, boy. Hindi nyo tinutukan. Boy, Okay, compass mo na L1, boy. Boy, compass mo na L1. Wait lang, Boy, compass mo na Z, L1. patay isa. Okay, compass mo na L1, boy. Ayun na, may L1 siya. muna. Pasok ka na lang. L1 muna, compass mo na L1, Para boy. sa ngayon, Gagdan, boy. tingin. 2, 1, drop MH, tara, baba. Dikit. Baba. Yeah, Yung para mid, wala sa mid. Di, baba na kayo, pre. Arwa na, boy. Boy, Arwa na. Ayan, hindi pa nakapwesto, boy. Balagbagin nyo na, boy. Yung Arwan. MPH L2, R2. Arwan muna. Tingin R2 na. Tingin pa R2. Panga R2, ready? 1. Sige, yung pa R2 muna, boy. Yung pa R2 na, boy. Tingin. Ready? 1. Uy, nasa box, oh. Buti. Boy, yung mga nasa box, boy. Mga nasa box pa. Okay na? Ubus na? Boy, yung KYC, boy. Sa back. KYC, boy, oh. Eh pa, may Commander. PU pa doon, may brawler pa doon. Ay, may tsaka. Dikit. Compres na. Magpapa-image ako, boy. 3, 2, 1, drop image. Nagkakata. Yung parto. Wala na parto. Okay na. Okay, compres na muna. 3, 2, 1, tara, baba. Pamid na, boy. Pamid. Tingin mid. Meron sa mid, wala. SG, makakatayo, ha. Laser. Gago! Okay, tara, baba. Laser boy. Yung laser boy. Laser Right, banda, right, boy. right, Yung right side, R1. Erase R1. nyo pa ako lang alanganin. Like, what the fuck? Right side banda, boy. Ubusin nyo, boy. Yung pa right side banda. Pa kayo? Z? Tara, push na pa R1. 3, 2, ayan na. Wag na mag-push R1, ha. Ayan na, bababa na sila, boy. Bababa na sila, boy. Ay, may siya, Trish. Bababa na sila, boy. Bababa. Pasok R1, mga namatay. Boy. O, push na R1. Sa R1 na tayo mag-arte. Brigil yan, no? Nice. Ubos. Very good. Cities, Chay. Ay, may tsaka pa Compress isa. na lahat. Compress na lahat, boy. Compress na. 3, 2,
1, drop MH, 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 MH. 3, 2, 1, tara, baba, 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 baba. May tao sa mid, wala? Konti lang. L, Wag na, makapal. wag na, L, makapal. L na. Push nyo na L, hindi pa nakapwesto, boy. Push na L. Push nyo na L na, hindi pa nakapwesto. Yung UG muna, patayin nyo. UG muna, boy, UG muna. 3, 2, 1, ayan na, pa L2 na. Yung pa L2 muna, boy. Wala pa yan, boy. Yung pa L2 muna, boy. Oh, box na. Pwede na yan. 3, 2, 1, ready? 1, pwede na. Yung box na. MPU na. Yung MPU na, boy. O, yung MPU na, boy. Pwede na MPU, boy. Yung MPU na. Yung MPU, boy. Yung mga nasa box pa. Pwede pa. Ang dami pa, boy. Boy, yung pa L2, boy. Boy, wag sitaw, wag ka revive. Yung pa L2, 8, Putang ina, wala ako kasing doon ah. 5, patay ako. Sitaw, revive na. 3, 2, 1. Yung sa box muna, boy. Yung sa box, ha. Pa kami namatay. O, yung sa box, ubusin nyo muna yung nasa box, boy. Pasok L, mga namatay. Oo nyo lahat, pre. Sige no. Uy, ubusin nyo, boy, oh. Inang ina, china-chani lang kayo. Uy, Dikit. kompres na lahat. Pasok L, mga namatay. Pasok L, 3, 2, 1, drop MH na. Tara, baba. Diretso na R, ha. Andun yung MPU, boy. R na, diretso, boy. Diretso na R, boy. Boy, diretso na R, boy. Diretso na, ayan na, hindi nakapwesto, R2 na. Hanggang R2. Sige, diretso nyo R2. Yung mga nahuli, patayin nyo yung R2. MPU R2 sa ganyan. R2 na, nakatunganga sa R2, boy. Uy, nakatunganga sa R2. dito, pre. Oy, nakatunganga sa R2. Puking ina, R2 muna. Malilikuran ko yun dyan, mga tanga. Yung R2 muna, balagbagin nyo, boy. Oh, tingin sa likod, ha. Yung Archer. Fish, may MH ka? Bitaw mo nga muna. BM ako, JC. BM mo. Kompres na R2. Kompres na R2, boy. Kompres na R2, 3, 2, 1, drop MH. Ay, gusto kayo, Jis, ha? Arwan na, kompres Yan na, na, patay sa Arwan, Arwan. nagdan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, kompres na lahat, 8, Pumasok pa. 7, 6, R1 box muna, boy. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Ready? 1. Pwede na yan, boy. Pwede na. Boy, pwede na yan, boy. Balagbagin nyo na, boy. Balagbagin nyo na. Tingin nagdan. Magdon! Ready, 1. Likod. Arto. Oh, kamusta? Arto naman. 3, 2, 1. MH muna. Boy. May reso ka, Ray? 3, 2, 1. Tara pa. Arto na. Arto. Push Arto. Ready? 1. Guys. 1. Balagbag na Arto, boy. Boy, Arto balagbag na. Balagbag hanggang Arto. Yung Archer, maepis patayin nyo. Namatay pa ako, boy. Nang ina nyo naman. Pareso yung Alex. Para may commander kayo. Okay na. Yun, very good. Thank you. Kompres na. Ako nag-receive yung bumangon. Ay, 3, gago. 2, Namilig ko sarili. 1. Arwan na. Balik MPU, Arwan. MPU. Kompres muna lahat. 3, 2, 1. MH. 3, 2, 1. Tara, push na Arwan, boy. Yung lead, nasa gitna nyo, yung lead. Push na Arwan, boy. Push na Arwan, boy. Pinaypas nyo yung lead. Push na Arwan. Umarwan, si Beppo pa, oh. Likod nyo pa pre, one party. Kompres muna yung MPU sa likod, ha. R2. Nice. Ready? 1. Sabayan nyo yung Mr. Rabbit, boy. Sabayan nyo. Yan yun, na-trade ko na nice to Patayin meet nyo, you. patayin nyo na, boy. Patayin nyo na, boy. Gitnaan nyo, ah. Kompres na Arwan. Balik na dito, Arwan, boy. Balik na Arwan, boy. Matay. Tingin nagdan, ha. Kompres muna lahat. 8, Bitaw ka 7, MH. 5, 4, 3, 2, UG, ha. 1. Pwede na. Ready? 1. Pwede na UG, boy. Yung UG boy na, boy. 3, 2, 1. Tara, baba. R2, pushing R2. Baba. Ito, naglalakad pa L1, oh. Naglalakad pa L1, boy. Naglalakad pa L1. Yung hanggang L1 na, boy. Hanggang L1 na, boy.
Yung hanggang L1 muna, boy. APU. Hanggang L1 na, boy. Boy, naglalakad sila, boy. Ubusin nyo na, boy. Pasok L1 mga namatay. Boy, i-push nyo na L1, boy! Boy! L1! Kagalikot Push! ko, pre, ang dami. Ina, nalilikuran kayo. Dami ng Ayan. delete, par. Ayaw nyo i-push eh. Ina nyo eh. Pasok L1 mga namatay. Pasok L1 mga namatay. Pasok L1 mga namatay, boss. L1 namatay. Pasok L1 mga namatay, boss. Boss. Pasok, sak! Pasok L1 mga namatay, boss. Pasok L1 mga namatay. Balagbagin nyo kung may kalaban dyan, ha? Balagbag, ha? Balagbag muna, boss. Bishop Boss, lang. yung hagdan, yung hagdan. Rapid ako dito, pre. Yung hagdan. Kombres muna lahat. Kombres na lahat. Kombres na, balagbagin nyo kung may nasa ano, oh. Tangina yan, boy. Yung mata. Ayaw nyo, ano. Kombres na, L1 na. Pasok. Yung L2, galing. Ready, one. Unat nun ah. Walang kasabay. Sige, damage lang. Unat nun, boss ah. Anker, lo. Kombres na, boy. Kombres muna lahat, boy. Tara ka, Jill. Three. Balikan natin, Jill. 2, 1, drop MH na, boy. 3, 2, 1, tara, baba, ayaan nyo yung L2, boy. Ayun na, ma'am. Baba. Hindi, cancel lahat to, pre. Baba. Yung mga sa baba muna, yung pa R1 ha. Yung pa R1, boy. Yung pa R1 banda, boy. Push nyo na, boy. Boy, yung pa R1 banda. Push Kaya na. yan. Push nyo na R1, nakatalikod, boy, oh. Push nyo na, boy, pa R2. I-push nyo na, boy. I-push nyo na hanggang R2 na, boy. Hanggang R2, boy. MPU, boy. MPU, boy. R2 na, ready, one. Palagbag na, boy. Ang daming pagkain dito, boy, sa R2, boy. Boy, ang daming pagkain sa R2, boy. Ang daming pagkain sa R2, boy. Boy, palagbag na hanggang R2, boy. Boy, hanggang R2. Compress na R2. Nadisip. Meron ha. Compress na R2, boy. R1 meron. R2. Yes, compress muna R2, boy. 3, Binan. 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop R1 na. R1 na. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, boy. Ready? 1. Pwede na yan, boy. Pwede na yan, boy. Balagbagin nyo na, boy. Balagbagin nyo yung nasa box, boy. Balagbag na, boy. Boy, balagbag na yung nasa box, boy. Boy, Yung ulit, balagbag na yung nasa box. Balagbag na, boy. Balagbag na yung Pro X pa. Balagbag na. Compress na R1 na batay. R1 na. Gago, nag-revive si Keso. R1 na, boy. Boy, R1 na, boy. Huwag na, R1 na. R1. Compress na R1. 3, 2, 1, drop MH. Tara, baba. Tingin mid. Wala, may mid. Sige, patayin nyo muna, Yuji, boy. Mid muna, boy. Mid muna, boy. Ubusin nyo na, boy. Ang Patay ka, tagal Chay. mo umubos. Palagbag na sa mid, boy. Yung mid muna, boy. Yung Mr. J pa, boy. Mr. J pa, boy. Ubusin nyo. Compress sa mid. Mga namatay, pasok sa mid. Gamit nyo yung kay ano, Pau? Compress na. Compress na. MH ka, Twitch. Sino may gamit ng kick? Compress na Wala, lahat. wala. Compress na. 3, 2, 1, drop MH. Tara pa, left. Hirap ihabol na ito, Bert. Pile na. Push nyo na, hanggang hindi pa nakapwesto. I-push nyo na! Ang ina! Hindi ang castle budin, par. Wala ko kasama dito. Hanggang L2 na, puking ina nyo. Hindi pa nakapwesto, mga tanga. Push nyo na. I-push nyo na. Box muna. Push nyo na, boy. I-push nyo na, boy. Dala ko, ayaw nyo patayin. 3 kill yan, no? Boy, i-push nyo na, boy. Inang ina mo. I-push nyo na hanggang L2. Putang ina, namatay. Oh! Compress na, L. Pasok L, mga namatay. Bert. Diwan kami, wala awat ha. Nag-OT ba? 49. Oh, compress muna. Boy, compress muna, boy. Sa'yo, manim natin. Compress muna. 3, 2, 1, drop MH. Tara pa, MF. Balagbagin nyo L2. Balagbagin nyo na L2, boy. Boy, L2 na hanggang L2 hanggang MPU MF na to. nasa likod ah. L2 na hanggang L3 hanggang L3. Hindi nyo sinipa ba? Boy, hanggang L3 na. Boy, hanggang L3 na, boy. Boy, hanggang L3 na, boy. Boy, hanggang L3 na. 3,
2, 1, tara, push na, push na, push na, push na, push na, push na, push na. I-push nyo na, boy, push, push. Patayin nyo yung OT, push nyo na! Tangina nyo, titira back pa. Pasok ako dyan, LL. Ay, nako. Wag na, mamamatay din ako. Patayin nyo OT, patayin nyo Reso OT! mo, per. Per, reso, OT, per. patayin nyo. Patayin nyo OT, boy, yung OT, boy. Boy, yung OT muna, boy, yung OT, 49, patay tayo dyan. Sayang 1M, booking ina nyo. Okay lang. Meron pa akong balance sa 2 eh. Okay, compress na, pasok R. Sorry, Compress na. Sino nag-online sa cakes? Ikaw yan, Bet? Ako yan, boy. Oh, Bert, ikaw na, Bert. Hindi ko na par, nawawala yung net ko, boy. Tuloy mo lang. Sige, pag nawala, ako naman. Pa easy. Okay, compress na. 3, Damage ako ah. patay ubusin, balagbagin nyo muna yan, boy. Balagbag na. 3, 2, 1, tara pa, baba. Wala, 14 minutes pa yan, boy. Pamid muna, boy. Ay, bobo Pamid muna, boy. gumalo. Pamid, hindi pa nakapwesto, balagbagin nyo na yung mid, boy. MP yung Kayo yung pumesto mo muna, boy. Inang yan. Kayo pumesto muna, boy. Umuna kayong pumesto, boy. Para palikod Sige na, SG Agdan, ready, 1. Agdan na agad, boy. Balagbag Agdan. Balagbag na, babayin nyo, balagbagin nyo, boy. Balagbagin nyo. Pasok mid na matay. Pag tapos yan, balik na mid, ha. Balik na mid, ha, pag namata, balik na mid, boy. Boy, balik na mid, boy. Boy, balik na muna mid, boy. Balik na sa mid, pull up sa ako dito. Wait lang, boy. Namatay ako, boy. Sige. Compress na 80 kills, sa mid. 16 deaths. Sige lang, Compress boy. na, compress. Ano, Compress. ikaw na dyan? Kaya mo Gusto na yan, mo ba? boy. Hindi, sige. Compress na, Try mo na yan. okay na. Twitch. 1, drop MH, tara pa L. Thank Pael you. muna, boy. Wala sa L? Pael. Okay. L. Oh, wag. Puta, ina nung wag. Wala nang makasyan. Push nyo na, boy. Push nyo na, boy. Push nyo na, boy. Push nyo na, boy. Balagbagin nyo na. Hanggang L2 na, balagbag na, boy. Hanggang L2, boy. Balagbag na. Pasok L na matay. Ayan na, mga SK, boy. Par, pasok kayo L1, par. Boy, pasok L1, boy. Mga namatay. Sabihin nyo, pasok L. What? 8, 7, 6, 5, Dikit kayo, 4, MH ako. 3, 2, 1. MH na. Ayun Tara, na, pa L2 babalik na, boy. Boy, push nyo na L2, boy. Push nyo na L2, boy. Push nyo na L2, boy. Wala na L2? Meron na balik yan na L1. dito ha, nakaharang. 3, 2, 1. Tara, push na L2, boy. Push na L2, boy. Pa L3. Wag na, boy. Wag na, boy. 3, 2, 1. Tara, balik na. Balik na L1. Balik L1. 5, 4. Ayun na, pwede na ata yan. Ready? 1. Pwede na, boy. Pwede na, boy. Balagbagin nyo na, boy. Ako na yung boy. Balagbag na, boy. Boy, balagbag nyo na, boy. Balagbagin nyo na, boy. Balagbag na. Compress na. Boy, yung BPR tsaka yung procs, oh. Wait lang. Sa review. Compress na L lahat, boy. Compress na L na ba, tay? Pasok mga naman tayo sa L, boy. MH Pasok ako. L. Ayun, oh, yung meron pa. Kagi, tumalong Compress na. 3, 2, 1, drop MH. Tara, baba. Entrance mid. Oh, mid na. Push nyo na mid. Hindi pa nakapwesto, boy. Push nyo na. Sige boy, na-bait ko na yan boy. 2, 1, tara, baba. Pabida, R. Push nyo na, R, boy. Hindi nakapwesto, boy. Oo. kayo. Eugene, nakat. Compress na ako. Par na. Papa-image ako, visit. Par na, boy. Pasok R mga namatay. Sige, push nyo R2, boy. Mga may kalaban doon. R mga namatay, ah. Yan, ready, 1. Patayin nyo, boy. Pasok R mga namatay. Balik na. Tingin nagdan. Compress muna lahat, boy. Please, MH kayo dyan, please. MH kayo dyan. Compress muna lahat, boy. Boy, compress na lahat, boy. Compress na lahat muna, R. Compress muna R lahat, boy. Wala kami. Compress na R lahat, boy. 3,
2, 1, drop Emi, tara, baba. Boy, mid entrance, boy. Yeah, push na. 140 Oh, dito. pamida. MH kayo? MH nga. Pamida. Ubusin nyo na. Akit na kayo sa mid, boy. Malilikuran kayo, boy. Checking Akit ako. nyo na. Ano, naubos ko 3, pa. 2, 1, tara, baba. Pa-L na, boy. Sila, par. Tara, pa-L na. Push nyo na, L, boy. Boy, tahimik lang. Suntukan L2. Push nyo na, L2. Hanggang L2, boy. B. Boy, hanggang Asap. L2 na, boy. Boy, hanggang L2 na, boy. Boy, push nyo na hanggang L2, boy. Boy, hanggang L2 na. Push nyo na, L2, boy. Dahil nga lang pumasok sa ka. Push nyo na, L2, boy. Sa L2, boy. May kalaban pa. Ready, 1. Tangina mo, di ko na ano kat. L1 meron ha. Oh, compress mo na L2, boy. Kakapusin tayo Last pa image. L1. Compress na L2, boy. L2 muna. L2. Compress na L2. 3, 2, 1. Drop image. Hanggang L1 na. Push na L1, boy. Yung mga L1. kailang binahay pa Push nyo na L1. I-push nyo na yung Twitch, huwag ka muna L1. mag-damage dyan ha. Twitch, huwag ka L1. Tara, muna. baba. Baba. Hanggang na. Ready, 1. Ayan na sila, boy. Ayan na. Baba. Yung baba na mid. Yung baba na mid. Batayin nyo na, boy. Sakto yan. Bababa sila, boy. O, pamid na. Diretso na mid. Diretso mid. Makakat kayo, boy. Tangina, namatay ako. Nakayaw pala. Pasok mid na mga namatay. Mid na. Tingin nagdan, ha. Dami pa lang. Mid. Compress na sa mid. Likod nyo, ah, Tingin likod nagdan. nyo. Tingin Meron nagdan. sa Tingin pababa. nagdan. Boy, tingin nagdan, boy. Boy, pwesto na hagdan, boy. Boy, hagdan na, boy. Boy, wag kayo mag-buffs dyan. Dito kayo mag-buffs, Minutes na lang boy. ha. 8 minutes na Meron lang pa ha. Boy. meron pa. Boy, mag-buffs kayo dyan, boy. Compress na sa macro ko, boy. Boy, macro ko. Boy, macro ko. Macro ko. Ano? 3, Nahihirapan na din ako eh. 2, 1, drop image muna. 3, 2, 1, drop L. Yung pail na, boy. Pail na, boy. Diretso na, nakatunga nga. Push yun na L. I-push yun na L, nakatunga nga sila, boy. Malilikuran kayo, mga tanga. 7 minutes, boy. Sige, boy. 3, 2, part 2, pail 2. Tangina mo. Wala na? Basta gamit L1 L1 natin, boy. Balik na L1. 8, 7, Laser. 5, 4. Yung wata, pwede na yan, boy. Oh. Pwede na. Pwede na. Pwede na. 3. Compress na. Pasok L, mga namatay. Nasa L2 MPH. Boy, L1. Nasa L1 kami. Ang konti namin dito, boy. Ano naman ni 8, Twitch? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Ready? 1. Balagbagin nyo na, boy. Balagbag na, boy. Balagbagin nyo na, boy. Babalik yan, pre. Babalik yan, ha. Yung Pagdan pa rin, ha. Patayin nyo yung box din. Ubusin nyo, boy. Ubusin nyo na, boy. Patayin nyo yung wata, boy, oh. O, compress na. Pasok L, mga namatay. 3, 2, 1. Yung pa L2. Ready? 1. Naglalakad nyo na lahat, boy. I-push nyo na, boy. I-push nyo na. Naglalakad. I-push nyo na. Putang ina. Balik L na. Balik L. Balik L. 8, Nakat na kayo sa 7. ano, ah, sa... Sa L muna, boy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung balagbag na sa L, boy. Balagbag na sa L, boy. Balagbag na sa L, boy. Naka-safety na naman. Balagbag na sa L, boy. Balagbag na sa L, boy. Yung L. Balagbagin nyo muna yung L, boy. Balagbag muna, boy. Yo, tingin nagdan. Ready? 1. Boy, 6 minutes, ha? Sige. Compress na sa L lahat. Yung Nakatapak party dyan phase ha. muna Yeah, tayo, boy. boy. Parte mo nga, Cohen. Saan ko? Pumasok na siya. Compress muna Damage sa L ako, lahat. boy. Compress Okay muna na ako sa dun, boy. 8, 7, Gago, galing L2. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na yan, boy. Pwede na, SD, boy. Compress na lahat sa L, boy. Ubusin nyo muna na lahat sa L, boy. Compress muna lahat sa L. Yung L2, galing, oh. Ready? 1. Twitch, mag-re-image Boy, ka, Twitch, ha? compress muna lahat, boy. Compress muna lahat sa macro ko dito, boy. Compress muna sa L. Boy, L muna lahat, boy. Chino, Ang pa-invite kukulit dito nyo, sa boy. L muna gilid. lahat. Chino, pa-invite. L muna lahat, boy. City muna party lahat, ha. 8, 5 minutes, ha. 7, Left. 6, 5. 5, Full 4, gun pa ako 4, dun. 3,
labas na tayo. 1. Yung ano, box muna, yung box pwede na yan, pwede na Gago yan. mo dami sa Balagbag L3 boy. balagbag muna sa box boy, balagbag muna sa box. Balagbag muna sa box boy, makakatayo boy eh. Balagbag muna sa box boy. Balagbag muna sa box boy, balagbag muna sa box boy. Balagbagin nyo muna sa box, balagbag na, balagbag Dyan na muna. MP. Yeah, ayun oh, yung pa L2 oh, yung pa L2 galing boy. Pa Botet L2 na yan. balagbagin nyo muna boy. Wait ang lab. Ay. Ang Okay. inang yun, naklib ako. Compress na lahat. Compress na lahat. Compress na lahat, boy. 3. Compress Patay na kami. mga namatay. Pasok mga namatay muna, boy. Pre, sa gitna nyo, pre. Oh, ayan, oh, tinitira-tira Boy, kayo. patayin nyo muna, boy! Inang-ina Gago, naman, oh, ang namamatay. dami. Patayin nyo muna, boy, oh. Ubusin nyo Ay, muna yan. miss Huwag na, kayo puro tunga nga, boy. Ang inang yan. Pubos ng MF pre. Kaya nga, eh. Palabas Magpupusto ako dito, tayo. nakabox. Compress muna lahat. Compress na lahat, boy. What Boy, the? compress na lahat. Compress na. Pasok mga namatay. Magpapa-image ako, boy. Magpapa-image na tayo. Boy. Mo yan, pre. Compress na lahat, boy. Bitaw nga Compress MH na, lahat, pasok. boy. MF Bitaw na nga ako boy MH ah. lahat, boy. Well, pa-drop Boy, na. MF na ako boy. Okay, Sige, pabitaw boy. MH lahat, boy. Tara, punta na MH, ano lahat, par. MF na lahat, par. Harap. Tumakbo na kayo MF lahat, par. Bitawan nyo na MH lahat, party nyo. Okay lang inin nyo kanina pa kayo nandiyan para kayo mga tanga. Hindi inuubos Okay, yung likod makakatrin natin pa. tayo eh. 1. Inang yan. 25% na ako boy ah. Boy, nandiyan na kami, boy. Boy, party ko Yes, si Ray. muna. Likod nyo, ha. Nasa likod nyo na, pre. Sige, rekta nyo ng MF, par. Rekta nyo ng MF yan, par. Walang babalik, par. Pwesto ah. Kanya-kanyang pwesto, boy ah. Oh, pwesto na kayo, boy. Pwesto nyo. Kanya-kanyang pwesto na kayo, boy. Revive ka Twitch tapos tapak na lang kayo nila Jill sa mid. Tapak kayo. Pagka nalawa ko to pasok Ayun na, ready na, par. Ready, par. Tapak Ready, na one. Twitch. Oh, Image hindi, Okay, ko. boy. bakbak! Pumalis kayo dyan, par. Sige, Tapak ready, na one. lang kasi madami kayo makakasalubong sa gitna. Bak na, par. Ayun na, par. Papasok na, par. Ready lang, ha. Cancel, par. Ready, one. Par, may 95. tumagos yata ng archer, par. Pasok agad kayo mid ah. Ayun na, sige, pasok. MH ka agad kayo dyan, Compress, Twitch. Ano, dropan nyo nga ng city yan, ano, sak, dropan nyo nga. Gagawin nyo ako, ha. Biglan, Chay. Yeah, Namatay ako ako. nag-MS na stress mo. Sige lang, Ray, pre. dito sige ka lang. malapit. Drone Box mo ako, represent? par. Doon na kayo, mag-ward ako. Kahit dito ka sa gilid eh. Para di ka Ay, makita. wala. Isali nga yung kicks. Sali mo yung kicks, boy. Kasali na gagi. Ay, kasali. DC. Tanginan to. Uy, bakit ka bumabalik pa Elvans yan? Gagi, takboy mo na yung mid laser. Inabutan ako, gagi. Inabutan ka, boy? Oo. Sige, boy, tatry kita sunduin, boy. Wilaw, rinig ako, boy. Boy, rinig ka na. Madami pa dyan, Shan? Hayop Okay, na yun. okay. Nag-record pa, boy. Umay. Boy, kanya-kanya kayong pwesto, boy. Boy, kanya-kanyang pwesto. Gilid-gilid. Tawan yung gilid-gilid, boy. Gago, nasa il ako. Gago. Sige, try mo po nga parang hagdan, boy. Try mo na lang po parang hagdan, boy. Dito na ako, boy. Ayun. Oo. Pagkakabuto to ako. Kumano mo, Sud, ha? Sige, boy. Gilid-gilid, boy, ha. Gilid-gilid kayo, boy. Boy, taka na, ayaw ayaw, cool, Paul. boy. Gago ka, nabihi ko tuloy sarili ko. Alisin mo sa guild pag makulit, pre. Clashing Boy, huwag yes, kayong si makulit, MPU boy. sa ano sa right. Sige, hayaan nyo sila. 1 minute na lang, boy, oh. Pwesto na lang. Kanya-kanyang pwesto kayo, boy. Wag na kayong makulit, wag na kayong lumabas, boy. MS Pag- mga Twitch. Pagtapos ng, ano nito, 40 seconds na lang, oh. Ritz, balik muna, boy. Balik muna. 1 minute, eh. Papalabas ko naman kayo, eh. Yeah, compress muna lahat. Compress lang. Napang reso pa ako doon. Buti din naka-off yun. Yeah, compress Damage. lang. Gilid muna, boy. Boy, gilid muna kayo, boy. Kaya party ka Oh, magre-remix. gilid muna, gilid muna, boy. Oh, 15 seconds na lang, boy, ha. Kalmahan nyo, pitutoy nyo. Boy, kalma po, tutoy. 5 seconds. 3, 2, 1, drop MH na. Okay, tara, push na. Bahala na kayo dyan. Right side clash. Oy, pinatay kayo ni Zaiwu. Patayin nyo yung Zaiwu. Napatay pa si Bochay. Tayo sa mid, guys. Palagbag na kahit saan kayo dyan, Madami boy. R1. Maniwala kayo sa akin, R1. Sabi ko right side. Maniwala kayo sa akin, R1. Kung ayaw nyo maniwala, huwag nyo. Iiw nyo si Puchay. Iiw ka muna, boss. Boss. Ay, Oh, Patay! gago. Ang malinis Reso mo, Empress. Reso mo, Ikaw din, Empress. Ano? cancel ka dun eh. Ay, Ka. Gago, inubos namin.
Boy, malagbag na kayo, boy. Palagbagin nyo na, boy. Inang yan. Apat kami dito. Ayaw niyo tulak to. Ubusin namin to. Ano yan? Uy, Ano lahat yan, Chay? sa'yo. Yung par 1, boy, oh. Matayin nyo yung par 1, boy. Wala lang Nasa oras. R1. Yun! Grabe naman yung top 1 Grabe swordsman naman doon. yung abo na yun. Grabe naman yung top 1 swordsman doon, boss. Di na pa kaliban. Ayun pa, Kills, Chay. huwag ka revive, kills. Putang ina. Huwag kayong mag-revive, huwag kayong mag-revive. Thanos, Wala, mag-revive, boss. wala, di counted yan, boy. Hindi counted ba? Oo, Tangina, gagi. Hindi counted. Memor ka. King, ano ah. Mark ka po sa... Boss, thank you, boss. Sa mga naglaro, booking ina nyo. Ang tatanga nyo. Naka 600 MMR ako dun ah. King ina mo rin. Sana na lang ulit, papatay kayo lagi. Nakakapatay Serpent Venom ko, pre. Nice, G. Salamat sa mga naglaro, boss. TY. Salamat. Oo, Arigato gozaimasu. White Lady ah. Oy, weirdo. Andiyan nga ba? Yung collection, ang collect ng refines dyan, weirdo.